उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फसल पर फसल। वो मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और उसकी मामूरी में से हमने पाया। जहां मामूरी नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप उसकी प्रस्तुत करते हैं मामूर होने के लिए, आप उसका कलाम सुनते हैं मामूर होने के लिए। जब इस तरह की मामूरी आपको मिल जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको उसकी मामूरी से मिल जाएगा, यानी फसल पर फसल मिल जाएगा। फसल पर फसल से मुराद है कि यीशु मसीह खुदा का फसल है, और उस फसल से क्या मिलेगा? आपको फसल मिलेगा। इंसान से इंसान पैदा होता है, हैवान पैदा नहीं होता। रूह से रूह पैदा होता है, फसल से फसल पैदा होता है। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फसल पर फसल। वो खुदा का फसल है और फसल ही हमें मिलता है, क्योंकि हमें फसल की जरूरत है, हमें ईमान की जरूरत है, हमें सच्चाई की जरूरत है। तो आज हम ईमान की सच्चाई के बारे में सीख रहे हैं कि ईमान की सच्चाई नस्ल इंसानी की जरूरत है। इसके बगैर कोई आदमी इस जमीन पर बच नहीं सकता, हलाक हो जाएगा। तो यीशु जो मुजस्समे कलाम है वो नजात है। यीशु हमारी क्या है? नजात है। मसीह क्या है? मसीह हमारा ईमान है। जब हम ये कहते हैं यीशु मसीह, तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मेरी नजात और मेरा ईमान। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मेरी नजात और मेरा ईमान। सब बोले मेरी नजात और मेरा ईमान। यीशु नजात है और मसीह ईमान है। समझ आ गई आपको? यीशु नजात है, सब बोले यीशु नजात है। यीशु के पैदा होने की खबर में यही कहा गया था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो यीशु को नहीं जानती, सुना भी नहीं है उन्होंने यीशु के बारे में। आप लोग हर एतवार सुनते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं, मिलियंस लाखों लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु की खुशखबरी को नहीं सुना। और कलाम के अंदर लिखा है जब तक सारी दुनिया के अंदर खुशखबरी सुनाई ना जा चुकेगी, यीशु का आना नहीं होगा, दुनिया का खात्मा नहीं होगा। तो यीशु के आने में ताखीर है, इसलिए कि हर जगह पर यीशु की खुशखबरी नहीं पहुंची, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे और लोग निजात पा जाएं। कैसे निजात पाएंगे? जब तक लोग यीशु की खुशखबरी को नहीं सुनेंगे, लोग निजात नहीं पाएंगे। और खुदा इस मंसूबा में है कि किसी ना किसी तरह से इस निजात की खुशखबरी हर जगह पर पहुंच जाए, खुशकी पर, जजीरों में, हर जगह पर जहां कहीं नस्ल इंसानी की जिंदगी है, वहां पर उसकी निजात की खुशखबरी पहुंचा है। तो यीशु मसीह क्या है? हमारी निजात और हमारा ईमान। तो आप इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर समझें। जब हर रोज उसका नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? निजात। आप अपने पुनः सवाल करें, क्या मैंने निजात पाई है? मैं उसका नाम तो लेता हूं यीशु। आप हर रोज रोटी का नाम तो लेते हो, लेकिन क्या मैं खाता भी हूं? अगर आप नहीं खाते, आप कमजोर हो जाओगे, आप गरीब हो जाओगे, आप मर जाओगे, आप में कुव्वत नहीं है। जिस यीशु का आप नाम लेते हो, वो
آپ کو نجات دیتا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے جہاں کہیں بھی اس کا نام لیا جائے گا, جو کوئی اس کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا, نجات پائے گا. خداوند نے کتنا آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. نجات کا پیغام بڑا سادہ ہے اور سمجھنے کی چیز ہے. جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو یسوع کو اس زمین کے اوپر ظاہر کیا گیا ہے نجات کے طور پر. اب دوسری بات, اب کلام ہمیں سکھاتا ہے ایمان کا مقصد کیا ہے. ایمان کا مقصد کیا ہے؟ سب بولے ایمان کا مقصد کیا ہے. اب پطرس رسول جو بڑا چوک و چبند ہوشیار مرد خدا یسوع کے ساتھ رہنے والا, اس کا بیان سنیں. پہلا پطرس کا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت. پطرس نے یہ بیان کیا ہے ایمان کا مقصد روحوں کی نجات ہے. ایمان کا مقصد روحوں کی نجات ہے. سب بولیں ایمان کا مقصد روحوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ نجات کو کون پیش کر رہا ہے؟ ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ خدا. اور خدا کس طرح سے اس نجات کو ظاہر کر رہا ہے؟ اس نے نبیوں کے ساتھ کلام کیا, پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے اس کا علم ملا ہے دنیا کو. اور پالوس جب تیموتھیوس کو خط لکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ تو اس بات کو یاد کر کے کس طرح سے تیری بابت پیشن گوئی ہوئی, اور نہ صرف پیشن گوئی کہتا ہے, وہ پیشن گوئیاں کہتا ہے. اگر تیموتھیوس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. کس چیز کے لیے؟ تاکہ ہم نجات پائیں. اس کا مطلب ہے میرے اور آپ کے لیے نجات پانے کا بلاوا دیا گیا ہے, ہمیں اس بلاوے میں شامل کیا گیا ہے. ایمان کی سچائی کو ہم جانیں. اگر ہم ایمان کو تو کچھ کہتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن سچائی سے واقف نہیں ہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی نجات ہے. نجات کو نہیں سمجھتے ہم ایمان کو کبھی نہیں سمجھیں گے. ہم نجات کو نہیں سمجھتے ہم کبھی بھی خدا کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نجات کو نہیں جانتے ہم کبھی بھی یسوع مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ نجات ہے اور ایمان ہے. اب کس یسوع کا نام لیتے ہو؟ بدروحوں نے چلا چلا کر کہا میں جانتی ہوں کہ تو کون ہے. تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. جتنے بیٹے ہیں وہ ایمان اور نجات سے مامور ہیں. بدروحیں اقرار کر رہی ہے کہ تو خدا کا ایمان ہے, تو خدا کی نجات ہے. تو وقت سے پہلے ہمیں دکھ دینے کے لیے ظاہر ہو گیا ہے. تو یسوع اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو